Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. O welcome na usab diri na sa programang 1FM Top of the Hour News. Sa headline sa 1FM Top of the Hour News, PNP Chief nagpahimangno sa mga kapulisan nga magpabiling political neutrality. Samtang laing headline sa Top of the Hour News, Mayo 12 gideklarar nga special non-working holiday. Sa detalye sa 1FM Top of the Hour, samtang nagsugod na sa pagkusog ang mga kalihukan sa politika sa tibuok Pilipinas, nga unom na lang kaadlaw ang nahibilin sa dili pa ang 2025 national ug local elections, si Philippine National Police kan PNP Chief General Romel Marbil nagpahinumdom sa tanang police personnel nga magpabiling neutral sa politika ug magtutok sa ilang nagunang tahas sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Sa usa ka pahayag, gisubli ni Marbil ang core mission sa PNP atol sa eleksyon, nga mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko o pagmintinar sa political neutrality aron maprotektahan ang demokrasya o dili magsilbi sa personal nga politikanhong interest. Gihimo niya ang pahayag daliwala usab sa nagkadako nga kabayaka sa publiko bahin sa giingon nga mga kaso sa partisanship sa pipila ka mga uniforme nga kawani. Matod pa ni Chief Marbil nga bisan kinsa nga opisyal sa pulisya kon pulis nga makit-an nga nag-apil sa mga partisan nga kalihukan sa politika mag-atubang sa paspas nga aksyon sa administratibo o pagdisiplina nga mahimong maglakip sa pagtangtang sa serbisyo. 6 minutos nang nilabay sa alas 3. Sa dugang detalye sa 1FM Top of the Hour News, gideklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Mayo 12, 2025 adlaw kining Lunes isip special non-working holiday. Ang Mayo 12 mao kini ang adlaw sa eleksyon sa national ug local nga eleksyon. Si Presidente Marcos na-issue sa Proclamation 878 alang sa deklarasyon sa Lunes, Mayo 12 isip usa ka special non-working holiday sa tibuok nasod aron ang katawhan magamit sa hustong paagi sa ilang katungod sa pagbutar. Ang Commission on Elections sa sayupan ning ingon nga adunay kinatibuk-an nga 69,673,655 nga mga rehistradong botante alang sa 2025 national ug local nga eleksyon. 7 minutos nang nilabay sa alas 7 ug magatong mga naglangkob nga mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. Kini si Jen Ambid hangtod og mapuhon sa samang oras samang istasyonan din lamang sa 96.1 1FM na kami mahimutang sa 4th floor YEPCA Building, Navarre Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Marajaw na hapon o marajaw usab na hapon sa atong mga suking tigpaminaw sa dial sa radyo sa 96.1, labi na da sa Boulevard Market, sa atong mga listener din ha. Marajaw na pagpaminaw mga ma'am ug sir, especially da sa may naninda og mga ulingan, mga lubihan, no? Diba? Mga nayon magkaniang namaligya og kining mga harina diha na sa suyod sa Boulevard Market. 8 minutos nang nilabay sa alas 3, marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. This is your only one. 1FM. Gikan sa #1 smart dishwashing braids. Galing-galing mo!